Hi friends, welcome to my presentation. I am Tazia Dharwad. I am going to talk about audit sampling and under that statistical sampling and judgmental sampling. Now let's begin with meaning of audit sampling. What do you mean by audit sampling? According to SA 550 आमकां शिकयता की how to do audit sampling. Okay, audit sampling refers to application of audit procedures to less than 100% of item. Okay, means आम्ही audit procedure सगळे audit डेटाचेर लायना. मीन्स 100% लायना, 60 to 70% इतलेच लायता आमी. समज जर आमकां बरें इंटरनल कंट्रोल मेळ्ळें जाल्यार आमी फक्त 70 to 40% आमी ऑडिट प्रोसिजर लायता. जितले आयटमाक आमी ऑडिट प्रोसिजर लायला त्यांचे रिजल्ट बरे येवना जाल्यार आमी आनी डिटेलान वचून आमी सॅम्पल काडटा आनी ऑडिट प्रोसिजरार लायता. समज बरे आयले जाल्यार आमचे रिजल्ट आमी डिटेलान वचना आनी सॅम्पल आनी काडना. समज बरे येवना जाल्यार आमी डिटेलान वचना आनी सॅम्पल काडटा आनी ऑडिट प्रोसिजरार लायता. आनी आतां फुडें विदीन अ पॉप्युलेशन ऑफ ऑडिट रेलिवन्स सच दॅट ऑल ऑर्डर टू प्रोवायड द ऑडिटर विथ अ रिजनेबल बेसीस ऑन वीच टू ड्रॉ कन्क्लुजन अबाउट द एंटायर पॉप्युलेशन. मीन्स आमी हांगा पॉप्युलेशन म्हणून कित्याक म्हटलां? पॉप्युलेशन मीन्स एंटिटीचे डेटा आसता. फॉर एग्जाम्पल ए टू झॅड आसता आमचे. ओके, सगळे आसता न्ही. आमी सगळे वॉचार आसता तितूनले ऑडिटर सॅम्पल काडटा 30 or 40% एज पर हीज प्रोफेशनल जजमेंट. ओके, अँड अबाउट वीच द ऑडिटर विशीज टू ड्रॉ कन्क्लुजन. मीन्स ते सॅम्पलाचे ऑडिटर आपले कन्क्लुजन काडपाक सोदता. त्या बेसीचेर सॅम्पलाक पॉप्युलेशनाचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणटा आनी सिलेक्ट आमी ते एंटिटी डेटा आमी सिलेक्ट करता आनी ऑडिट प्रोसिजराचेर लायता. नाव आय एम एक्सप्लेनिंग यू जजमेंटल सॅम्पलिंग. ओके, वॉट डू यू मीन बाय जजमेंटल सॅम्पलिंग? Non-probability sampling technique in which the selection criteria are based on personal judgment that the element is representative of the population under study. Okay? In judgment sampling we depend on researcher. इतून कितें आसता, आमकां सगळे जो रिसर्चर आसता न्ही तो पळोवन सांगता, तो जज करता आमकां. एग्जाम्पल खंयचे एलिमिनेटांतल्यान आमकां डेटा घेवपाक जाय, खंयच्यान घेवपाक जायना, तो आपले पर्सनल जजमेंट यूज करता. आपले सॅम्पल आपूण खूद मनांतल्यान सिलेक्ट करता. ओके, सेकेंड पॉइंट, द सॅम्पल इज सिलेक्टेड बेज अपॉन जजमेंट. तो आपले ओन जजमेंट बेज करता. ओके, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉन स्टॅटिस्टिकल सॅम्पलिंग. जसले आमचे नॉन स्टॅटिस्टिकल सॅम्पलिंग आशिल्ले न्ही तसलेच सिमिलर आसाय. When using this method, the researcher must be confident that the chosen sample is truly representative of the entire population. Okay, that researcher have to keep in mind that he must be which कसले तो ट्रान्झॅक्शन चूज करता न्ही ते ट्रान्झॅक्शन बरें आसपाकूच जाय हे तेच्या मायंडान. ही मस्ट बी वेरी कॉन्फिडंट दॅट द चूजन सॅम्पल. ओके, second is statistical sampling. It is an approach to sampling that has the random selection of the sample item. Statistical sampling is one approach of sampling. What we done in statistical sampling, randomly we pick up a sample items and the use of probability theory to evaluate sample results, including measurement of sampling risk characteristic. After we use probability theory means in order to have a random selection method आमकां हितून ट्रान्झॅक्शन randomly select करपाक जाय. We must have that process. To make sure the process of random selection is such that each sample item has equal chances of getting selection, and auditor in the statistical sampling measures the sampling risk. Also basis on this risk, auditor
ऑडिटर आपले सॅम्पल सायज फर्म करता की कितले सॅम्पल सिलेक्ट करपाक जाय, कितले सॅम्पल सिलेक्ट करपाक जायना. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हेड आसा आनी अंडर दॅट कितले बिल्स आमकां सिलेक्ट ट्रान्जॅक्शन सॅम्पला काडपाक जाय आनी कितले काडपाक जाय आनी कितले आमकां 100% लावपाक जाय. हे सगळे आमकां सॅम्पल रिस्क एसेस करून करपाक पडटा. Second is sample must be representative. Whatever may be the approach, non-statistical or statistical sampling, the sample must be representative. This means that it must be closely similar to the whole population, although not necessarily exactly the same. The sample must be large enough to provide statistically meaningful result. Third, statistical sampling more scientific. Audit testing done through this approach is more scientific than testing based entirely on the auditor's own judgment because it involves use of mathematical laws of probability in determining the appropriate sample size in varying circumstances. Okay, now I am explaining you what is a non-statistical sampling. Okay, under this approach the sample size and its composition are determined on the basis personal experience and knowledge of the ऑडिटर. मिन्स ऑडिटर कितें करता खबर आसा, जेन्ना तो सॅम्पल सायज चूज करता, फॉर एग्जाम्पल परचेज हेड आसा आनी तितूंतले ताका कितले सॅम्पल काडपाक जाय आनी खंयचे काडपाक जाय. समजा 15 सॅम्पल काडपाक जाय की 20 सॅम्पल काडपाक जाय, और तेंचे कितें कंपोजिशन आसपाक जाय, कसले ट्रान्जॅक्शन ताका सॅम्पलान जाय, हे सगळे ऑडिटराचे बेस ऑन पर्सनल एक्सपिरियन्स एंड नॉलेज आसता. तो मनांतल्यान चूज करता खंयचे ट्रान्जॅक्शन सॅम्पलान घालपा खातीर. ओके, आनी आमी स्टॅटिस्टिकल सॅम्पलान कितें पळयल्लें, वॉट इज इन स्टॅटिस्टिकल सॅम्पलिंग. ऑडिटर इज सिलेक्टिंग सॅम्पल सिलेक्टिंग बेज ऑन रँडमली सिलेक्ट करता तो थंय. आनी हांगा नॉन स्टॅटिस्टिकल सॅम्पलिंग ऑडिटर इज कितें करता, हांगा आपले ओन प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता. अंडरस्टँड. आनी थंय आमी कितले स्टॅटिस्टिकल सॅम्पलिंगान आमी कितें यूज करताले, रिस्क यूज करताले, सॅम्पल रिस्क यूज करताले. आनी हांगा आमी स्टॅटिस्टिकल रिस्क यूज करना. Traditionally, the auditor, on the basis of his personal experience, will determine the size of the sample and express in terms that number of pages or personal accounts in the purchases or sales ledger to be checked. आणि हांगा सॅम्पल रिस्क यूज करना. तो आपल्या मनांतल्यान कितले पेजीस ताका जाय, कितले पेजीस हे करपाक जाय, तो आपल्या मनांतल्यानूच करता. हेका म्हणटा नॉन स्टॅटिस्टिकल सॅम्पलिंग. ओके.